Aquí vemos a Oliver, un simio que se convirtió en leyenda viva, quizá el único ejemplar de su especie. Desconcertó a la ciencia durante los últimos 30 años. He's a great mystery. No one's ever been able to explain why he is different. Something is in there, more than an animal. To be in his presence, he's just strange. He's different. Lo que primero atrajo al público y a los científicos fue la peculiaridad de su aspecto y su conducta. El profesor de psicología Gordon Gallup, de la Universidad Estatal de New York en Albany, nunca olvidará su primer encuentro con Oliver. I thought Oliver might be a humancy. Oliver had some very peculiar morphological characteristics, facial characteristics that looked surprisingly human-like to me. Oliver no es un chimpancé cualquiera. Su cabeza es pelada y más pequeña que la de otros ejemplares. La mandíbula no es tan marcada y las orejas son puntiagudas en lugar de redondeadas. Su olor es diferente. Los otros chimpancés no quieren tener contacto con él. Pero lo que sorprendió a los científicos es su hábito de caminar siempre erguido, jamás visto en los otros chimpancés. Oliver fue traído de África en 1960 cuando era bebé por el entrenador Frank Berger y pasó los primeros 16 años de su vida con la familia Berger en Blackwood, New Jersey. Frank murió hace unos años, pero su esposa Janet todavía entrena chimpancés para películas y comerciales televisivos. Su último aprendiz, Chippy, es conocido en la pantalla. Good morning. Frank, when he was younger, my husband, he was a guide up in the Congo. His brother sent over 3 chimps. Well, 2 were chimps and 1 was Oliver. Oliver resultó ser muy diferente de Chippy y cualquier otro chimpancé. When Oliver was I'd say about 4 or 5 months old, he just one day stood up and he was always up. Very, very seldom he ever put his knuckles on the ground. If he walked like a half a block, he would walk upright. This guy, if you walk a half a block, towards the end, he's can't make it, you know. Come here, Chip. Chip, come here, son. Come on. Chippy, stand up. Up. Come on, walk. Come on. Up, up, up. Up, up, up. La forma de la cadera hace que los chimpancés puedan caminar erguidos solo después de mucha insistencia y por periodos breves. A diferencia de Oliver, Chippy enseguida utiliza las 4 patas. Janet y Frank Berger vieron que Oliver no era muy bueno para el negocio, porque los otros chimpancés actores lo rechazaban. Pero esto no molestaba a Oliver, que prefería la compañía del hombre. But he used to come in the house and sit down and watch television and smoke a cigar, you know. You could give him chores. You'd say, put hay in the wheelbarrow and take it over there. And he'd look where you point, he would take it over there. A chimpanzee, you turn him loose, give him a wheelbarrow, he's gone. He's up a tree somewhere, you know. Oliver no hacía esto para obtener regalos. Según Janet, simplemente quería hacer lo que hacen los seres humanos. See, this is what a chimp does. Now, Oliver wouldn't do that. Oliver was like a little person. He knew how to wash his hands and here, Chip. That's typical chimp. Look who's up here. Look, who's up there? Who's that guy? Al llegar a la madurez sexual, además de distinguirse de los otros chimpancés por sus habilidades, comenzó a interesarse por Janet Berger. You know, I always thought he was a cross between a human and a chimp. I did. The way he acted, I've been around chimps all my life, and he was altogether different. And his problem was when he was 16, then he wanted to make love to women, you know. He'd get a hold of you, couldn't get away from it. I'd holler, help, Frank. He didn't bite or nothing, just going to hug me and kiss me and whatever, you know. Oliver se convirtió en un verdadero problema. Janet empezó a buscar a alguien que pudiera hacerse cargo de él. Don't put your face on. Oliver pasó por manos de varios entrenadores y desapareció. Hubo rumores de que estaba en un circo. Otros supieron que había sido vendido con fines de investigación. Pero el hombre que había intentado comprarlo nunca lo olvidó. I lost total track of him. It wasn't until many years later, like 20 years later, that I came into some money, and the first thought on my mind was, I'm going to find Oliver.
Pero Oliver había desaparecido hacía mucho y rastrearlo sería muy difícil. Justo cuando Vincent estaba por rendirse, lo encontró. I called everyone I knew and everyone I didn't know. And I did finally track him down. He was only 2.5 hours away from where I was living at the time. Vincent quedó pasmado. Oliver había terminado en un laboratorio de investigación en Pensilvania, donde languideció 9 años en una jaula de 2 metros por 3. I had found him at the Buckshire Institute. They have a lot of chimpanzees there, and they're used for experiments. And I was totally opposed to that, so I called a friend of mine in San Antonio, Texas. Wally Sweet dirige un asilo de animales llamado Ante Todo Primates y ofreció ayuda. Little Dieterbug. Afortunadamente, Oliver nunca había sido sometido a ningún experimento, y en 1996, la corporación Buckshire aceptó entregar a Oliver y otros 11 chimpancés a Wally. Tras 9 años de encierro en una jaula, se esperaba que Oliver empezara a caminar en 4 patas, pero increíblemente salió caminando en 2. Hi, Ollie. Wow, you stand up. Look at you. Wally Sweet se había enterado de un simio que caminaba en 2 patas. Cuando lo vio erguido frente a él, supo que se trataba del mismo animal legendario. I noticed that his head was smaller than other chimpanzees, his ears sat higher on the head and more pointed, and his nose more flat than a normal chimpanzee. So at that point, when he, especially when he started to walk upright, I realized that this was the very same mystery ape that no one had been able to contact. Algunos afirman que es mitad hombre, mitad chimpancé, pero otros creen que es un chimpancé inteligente, a quien le enseñaron a caminar erguido. Wally Sweet tiene su opinión. I absolutely disagree with anyone who says that Oliver was trained to walk upright. The chimpanzees that we've housed here walk bent over and with their knees bent. Oliver's stance when he walks is with his shoulders back and his knees locked. And there's never, ever been a chimpanzee trained to walk that has been able to keep that pose. Misterio perdura. Por más de 3 décadas fue centro de especulaciones y rumores. ¿Es mitad hombre o podría ser una especie nueva y desconocida? Wally está convencido de que Oliver es diferente. Decidió poner fin al debate de una vez. El mundo sabría realmente quién o qué era Oliver. I would like, while Oliver is still alive, to find someone who would be willing to really look into the differences. He's a very unique creature, and he won't be with us forever. Para aclarar el misterio, tomaron una muestra de sangre y pidieron a los expertos en ADN que llevaran a cabo los estudios genéticos más completos que jamás se le hubieran hecho. Por fin su verdadera identidad sería revelada. DNA concentrations come out. Were you able to get adequate DNA for your experiments? Yes, these 3 are the purified mitochondrial DNA, and We did chromosome testing on Oliver to determine his species identity and whether or not he was a hybrid. The reason for this is because humans have 46 chromosomes. Chimpanzees normally have 48 chromosomes. And in fact, the chromosome testing results demonstrated Oliver had 48 chromosomes, the normal complement for a chimpanzee. Therefore, Oliver is a chimpanzee. Al fin de cuentas, Oliver no es un híbrido hombre-chimpancé. Pero ¿habrá una razón genética que explique la similitud de su aspecto y su conducta con los del hombre? El Dr. Ellie y su equipo estudiaron a fondo la composición genética de Oliver para ver si encontraban algo inusual. Su descubrimiento los sorprendió. Well, what we have here is the original X-ray photograph of Oliver's mitochondrial DNA sequence. And we've compared that to a control chimpanzee. And if we take a closer look at the sequence,
what we see overall is that Oliver is different from your common chimpanzee from West Africa. So, for example, if we look at this part of the gel, in the control chimpanzee, there's kind of a step effect. Here, here, here. If we compare that to Oliver, you can see that his DNA sequence looks completely different than the control chimpanzee. Los estudios genéticos más profundos, realizados con Oliver, indican que a pesar de ser chimpancé, es diferente. Oliver would belong, appears to belong to a subpopulation of chimpanzees that derive from Central Africa. That represents about maybe 2% of the domestic population of chimpanzees in the United States. Está claro que es una especie muy rara, oriunda del corazón de la selva congoleña. Sabemos que no es cruza de hombre y chimpancé, pero ¿podría ser un ejemplar de una especie aún desconocida? He is a very peculiar chimp. I suspect he's a mutant chimpanzee of sorts. But there's certainly no evidence at this point, given